ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज जो टॉपिक विषय में आपको कहबी सेटा कम ज्योतिष बेसी धर्म और आध्यात्म। आपण मैंने जानते जो जिन देखे ऑब्जर्व करे ता विषय मत लगे कि मोर किसी मत रखार अच्छे रखे। आज विषय वस्तुटे है आम मंदिर कहीं जावा जदि जावा केमती जावा आजिका डेट्रे कौन सब हो सनातन संस्कृति रे मंदिर गुड़ा बनाही जे गोटे गोटे लोकंकर माने गोटे लोकों गोटे एमती सिचुएशन क्रिएट करिया बेसिकली सांसारिक लोकों तो से आध्यात्म आड़ को अग्रसर हे से एतिक जानवे शुणु आध्यात्म माने आपण सन्यास नहीं जावा कि मो भाया एकांगी रही साधना करवा एसबू जिन को मुझे कहूनी। आध्यात्म माने मुझे आपण भितर गोटे एमती चेतनार जागरण हम जद्वारा कि आप जापर जे मु ब्रह्म हेलु गोटे मो भर भी से ब्रह्म अच्छी और मु जहाँ भावुची मुझे नुहे मु भावुचे मुझे गोटे विराट बिजनेसमैन ये सब किसी नुहे मु सामान्य व्यक्ति जड़े से आध्यात्मिक विश्वर कृपार मुझे जन्म नहीं कृपार मुझे चलीजी ये जो आध्यात्मिक चेतनार आपण भर जागरण हवाटा ही आध्यात्मिकता। तो से जिनसा गोटे सांसारिक लोकों भितर केमती से आसो सेटा को आने बेसिकली मंदिर गुड़ा क्रिएट कराई से आपण मंदिर को गला पूर्व हाथ गोड़ प्रथम धोते कारण गोड़ गोटे आपंकर रिसेप्टिविटी भाया कम करे मंदिर एनर्जी आपड़ जमी गोटे रत्न पत्थर पिंधुंट से किसी ऊर्जा अच्छी से भाया मंदिर सब गोटे पत्थर पशिला माने आप ऊर्जा तेणु जेकोसी गोटे मंदिर आप प्रथम जो स्टेप दौरान जब गोड़टा आपंकर सफा ना से एनर्जीटा से रिसीप्ट करें कारण आपंकर गोड़े मटी लगी आजिका डेट जब आम बहुत हाइजेन मेंटेन करुचु तथापि आपन प्रथम गोड़टा को धोवा नित्यांत आवश्यक भर को आप गले आपन किसी एनर्जी रिसीव कले से एनर्जी रिसीव करने द्वारा कौन है ना आपण भर एनर्जी बॉडीटा एनर्जाइज है किसी जोग करवा दरकार नहीं किसी मंत्र पढ़ा दरकार नहीं मंदिर गोटे प्रकार बड़ बड़ जंत्र हिसाब से कम करे आपण भर आध्यात्मिक चेतना को जागरण करने आप गले मंदिर भीतर ईश्वर को दर्शन कले प्रतिमा को ईश्वर को नुहे ईश्वर को पाइबा भारी कष्ट किंतु आप प्रतिमा को दर्शन कले मंदिर चारिपट गोटे परिक्रमा कले गोटे जगह भल लगे मुझे बसबी कि शांति लगुच कारण से किसी अल्प समय आपण मैं गोटे रियलाइजेसन आसला जे मुझे परमात्मा गोटे अंग अल्प दिन आसी चलीजी माया ठार आप कि बाटर दूरे गले एवं आपण से आध्यात्मिक चेतनार जागरण बारंबार गोटे लोकटे गला मंदिर को लास्ट को से कौन कर जो तार संसारिक काम छड़ी से सन्यास अलरेडी प्रिपेयर हो जाइए से मंदिर पाखे आप देखिए बहुत गुटे मंदिर पाखे सब बुद्धाश्रम ये सब रही बेसिकली काशी काशी विश्वनाथ जगह तो लोक मैंने निजर सांसारिक काम छाड़ी आसिक रोच से देहत्याग भी कर तो यहाँ केमी होता कारण मंदिर गुड़ा से बनाई ये मंदिर जावा उचित जेकोसी गोटे मंदिर जो मंदिर की गोटे बहुत भिड़ हो गोटे बहुत पुराना मंदिर भी हो मुझे ठाकुर को डिस्क्रिमिनेशन करूनी कि शिव मंदिर होते भल कहीं शिव मंदिर गुड़ा है गोटे हेवी हेवी पावरफुल एनर्जी सेंटर शिवलिंगटा इट सेल्फ एनर्जी सेंटरटा बेसिकली था तो आध्यात्मिक चेतनार जागरण गोटा आम कितु जाऊँ कौन में प्रथम जिनस मानसिक प्रभु मोर गर्लफ्रेंडटा मत फोन करना केमती करता नहीं मुझा मो निजर कहूना कि क्या कमेंट करने कहूना थे गोटे मंदिर को जाई था मुझे मो मंदिर गले विग्रह जिते देखे ना पाखे जाए बसिकी माने चुपकी आखि बुझी बस देखिल गोटे यंग पिलाटे से तार अलमोस्ट माने एत दुखरे अच्छी लुहर आखि झरी पड़ता है लुह मुझे कहली कौन है से सब टिके हसी दे गला मत कहला ना सार एमती ब्रेकअप हो जाए से आसते जानले मुझे जड़े ज्योतिष बोली से मो पछड़े पड़गला कहले
ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିହେବ? ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ମୁଁ କରିନି ବାବା। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସିପ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ ଆମର ଏତେ ଚିପ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ ମାଗୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଭୋଗିବେ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ। ମୁଁ ତ ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧର ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଏଟା ସଞ୍ଚିତରୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳର କର୍ମଟା ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାହା ନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି କହିଦେଉଛି, ଯଦିଓ ସନାତନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ଉଠେଇକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଲଜିକାଲି କହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିମ୍ବା ରାମ ଦାମ ହରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିରାନୀ ଥିଲେ, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁବିଧା ସାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ରାମ ହେଲା ଜଣେ ସମାଜସେବକ, ଶ୍ୟାମ ହେଲା ଗୋଟେ IPS ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଉ ଦାମ ହେଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷ। କେମିତି ହେଲା? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଭୋଗିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 70 to 80% ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ। ସେଇଟା ଆମେ ଯତକରୁ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଆମେ କହୁ ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ଆପଣ ଭୋଗିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବରଂ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଭୋଗିବା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ପୂଜାଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ପାଇଲି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କର୍ମଟା ରହିଗଲା ବୋଲି। ଆଜି ଆପଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପୂଜା କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ହୋମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଆପଣ ରୋଗଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବ। କର୍ମ will never go waste। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଖାଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟ, ଆପଣ ମୋ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପଣ କେବେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବେନି। ମୋ ମୁହଁଟା ଏମିତି ବୋଧେ ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଜୟ, ବିକଜ୍ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଇଜ୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଲୋନ୍। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଗବାନ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯିବା କଥା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଲିବା ସ୍ଥଳ ହେଇଗଲାଣି। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଲେ, ସେଠି ଗଲେ, ସେଲ୍ଫି ଉଠା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ଏବେ ମୋର ତ ନିଜର କିଛି ସେମିତି ଫିକ୍ସ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇଠୁ ମୋ ଘରଠୁ ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖ। ତ ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଯାଏ ମଝିରେ। ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି, ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷରେ 2ଟି ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର୍ସ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଚ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକ ସେଠି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ହେବ ଯୋଗିନୀ, 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଅଛି ହୀରାପୁରରେ। ବଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଇଏରେ ଦର୍ଜା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବେ ବି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି ଏଇ ଜିନିଷକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ୱାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ। ତ କମିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତୃତୀୟତଃ, ଏଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଧନ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ନ କରି ଦିଆଯାଉ। ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ନର୍ମାଲି ଖରାପ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଭଲ ସମୟରେ ତ ଆମକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ।
मरीगला समय आसवे जोटा आमको कहे सार आम पाखे पैसा पत्र नहीं आपड़ किसी करूँ डाक्तर किंतु मरीगला समय पैसा देवे कि ज्योतिष मान को दि जाए ना हौ छाड़ू से कथा तो आपण जिते बड़े जाकि गोटे मंदिर में पहुँचीगले सब सांगे सांगे कहले कौन ना एमती असुविधा अच्छी आज्ञा चाकरी बाकरी भल पैसा होनी होनी सब सांगे सांगे से पूजक मैंने कहले आप जानते ये हेले माँ विरजा आंकु पूजा करंतु आपणकर धन सब पड़े आस धनटा को गोटे ओभर यूज कर दि जाइए मंदिर सांगे पैसा ना मंदिर जाऊँ कारण बेसिकाली गोटे थिला आगु जो मंदिर इकोनोमिक्सटा एत भल नाला मैं कौन मंदिर पूजक को बारंबार हाथ जोड़ी कही रखुचे आप निजे भी सत्यटा को देखूँ मुझे आक्षेप करूना तो सेठी राजा को बेसी आलाउ कराला कि तल श्रेणी लोक मान आलाउ कराऊ नाला कारण से पैसा नाला राजा कले मैंने पैसा देवे तापर जो से सिचुएसनटा क्रॉस करी ऑलमोस्ट मोगल एरा पूरा छाड़ी दिंतु आप प्री मोगल एरिया से देवदासी कनसेप्ट छाड़ी मोगल एरा क्रॉस करके पूरा ब्रिटिश एरा पर्यंत आप पलि आसतु से मंदिर गुड़ाक आप देखिए जे आउ सेमती सिचुएसन रही लोक मैंने जावास मंदिर आलाउ कर दिगला एवं गोटे बेसिक धन सहित भगवान को आसोसिएट कर दिगला सबू सबू समस्यार समाधान बेसिकाली भौतिक जगतर समाधान पिला हो नहीं हो पिला पाठ पढ़ू नहीं हो पिलार रोजगार हो नहीं हो बाहर हो नहीं हो अरे मंदिर गुड़ा तैयारी गोटे आध्यात्मिक चेतना को जागरण करने आपंकर भौतिक सुख पूरण नुहे मन रखी था आपंकर पूर्वजन्म कर्मफल जहाँ जहाँ थी आप मंदिर जातु कि न जातु आप पाइबे आपड़ खाली मंदिर गले आप धार्मिक है नुहे आप देखु मंदिर थिबा पूजारी माने भी मंदिर जाऊा लोक मान भितर भी आप देखते राग कमी जाऊँ गोटे गोटे धाड़ी में गला भितर से परस्पर बाड़िया पिटा हो जाए मुझे तो आग लाइन थी आप आगे पलि आसिले मुझे तो आग भोग किणी मु आग दीपटे देवी कंपटीशन चलती कारण आम तार रियल सत्यटा को बुझे निज मत अनुसार आप जेकोसी मंदिर आप आस्थार जातु से आप खाली डेली घंटा टी अध घंटा बसिक आसतु आखि बुझिकी आपण भितर गोटे संपूर्ण चेंज आसो लोक आपको देखिले कहीदेवे नाई सार आप बदली गले आपण कथबार्ता बदली गला आपणकर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना मंदिर में थिबा शक्तिटा आपण भितर थिबा आत्मशक्तिटा को एम्पावर कला तेणु मंदिर गुड़ा गोटे बुलवा स्थान नुहे मंदिर गोटे दर्शन करने जगह भी नुहे सार मु गली साई बाबा दर्शन हो गला सरला आप साई बाबा भाया हो पारे कि हवाक चाहते साई बाबा भाया लोक मुझे बेसी पढ़ी ना साई चरित मानसटार डिटेल पढ़ी से बही जदि मो पाखे अच्छी एति जानी से लोक सारा जीवन अन्य लोकों उत्सर्ग करते आप चाहते ना साया पाक जाए साया बाहर कर साया पिलार जमी गोटे IAS हो जाऊ यही है आम मानकर विडंबना यही है आम मानकर मूर्खामी मत देखिले दुख भी लगे बहुत राग भी लगे आपण मानकर यही भाया चेतना जदि अच्छी मंदिर को आप दयाकोरी जातु ना भगवान आपण गोटे दलाल नुहति जे आपण कहे गोटा करदेले टे मुझे 100टा नड़िया चढ़ी आप कर दिखाँ मुझे होमयज्ञ करी एटा किसी पूजक मैंने गोटे कर धर्म सहित आस माने धन और मटेरियलिस्टिक सुख सहित कर जेकोसी गोटे अनेस्ट लोक एमती बहुत अनेस्ट पूजक अच्छा जो मैंने कहे ना आप आसने मूर्ति को छुअंतुनि से चुपकी बसतु और जातु अच्छा कि किंतु से जी भी पूजक कथा छाड़ू आपण मैंने तो मूर्ख नुहति आपण मैंने तो जान रखा कथा मंदिर आवश्यकता कौन अच्छे सनातन में मंदिर यूजटा आम केमती करुचु जदि आपण भर आध्यात्मिक चेतनार जागरण करार यही सब जो छोट मोट दुख को लेकिन सर्वदा आप भगवान को द्वारस्थ होती दयाकोरी जातु ना
ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗା କିଏ ତ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେହରେ କାଳିଆ ନା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଟୁ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ କାହିଁକି ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନୁ, କାହିଁକି ତୁ ମୋର ଇଏ କରୁନୁ। ଆରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି। ମହାବାହୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ସେ ମହାବାହୁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାଥ କଲ୍ଚର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କହିବାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ତାହେଲେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ନଟ୍ ଏ କାନ୍ଦ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟାସି। କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ସେନ୍ସରେ ଏକ୍ସଟାସି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଜଗା କିଛି କରୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭୋଗିବେ, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ହଇରାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଋଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଋଣଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତ ଋଣାଣୁବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବେସିକାଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣାଣୁବନ୍ଧ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଚୁକେଇ ଚୁକେଇ ଯିବେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଛି ସିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ, ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ କିଛି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିକି ଏବଂ ମଦ ଫଦ ବି ପିଇଲେଣି। ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଲାଇଫ୍ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ କରିବ। ବେସିକାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରର ଇଫେକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ପୂଜାର ଇଫେକ୍ଟ, ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଯେ ସନାତନର ଯେଉଁ କ୍ରକ୍ସ ତନ୍ତ୍ର ସେଇଟାର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେପାର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପୁଣି ଯେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଟାକୁ ସେ ଆଜି ରଖିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମଟା ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। କର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଯାଇଯିବ ନା, ଫଳିବ ତ। ଆଉ ଖାଲି କେମୋ ଦେଇକି ସିନା ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଡିଲେ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସଫର କରିକି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବଡ଼, ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷରୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ଏଇ ଚେତନା ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁନି। ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣ କେବଳ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ପାଇଁ। ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ପୁରା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ଯାଇକି ସେଲ୍ଫି ନେବା, ବୁଲିବା, ଖାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି କୌଣସି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଖାଲି ଟିକେ ଆଖି ପକାଇଦେବା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଉପରେ, ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ସେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ମନ୍ଦିରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିକି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆମର ସଂସ୍କୃତିଟା ବି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ବେସିକାଲି ଏଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ୟାରିୟର ସେଇମାନେ। ହଉ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ମତାମତ ଯଦି ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ସ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବହି ଲେଖିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଲେଖିଛି, ମୋର ପଡ଼କାଷ୍ଟ କ'ଣ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ।
आज ये महादेव चाहिए गोटे भिड नहीं खूब शीघ्र आप उपस्थित हेबी आज आज्ञा दिंतु। ओम नमः शिवाय।